हेलो एवरीवन, मैत्री दिस साइड फ्रॉम बंगाल हैंडलूम एक्सक्लूसिव। एक शॉर्ट लाइव में आई हूँ। एक ऑफर देने के लिए सिर्फ जामदानी सेल दूंगी आज। मिसलेनियस डिज़ाइन में जामदानी है, बट जामदानी का जो टेक्सचर रहेगा सेमी सॉफ्ट, जैसा मैं पहनी हूँ वैसे ही सेमी सॉफ्ट लिटिल स्टार्च पॉलिश जामदानी। आप लोग धीरे धीरे ज्वाइन हो जाओ, जो लोग भी देख पा रहे हो। बाकी सब मैम जो भी रिकॉर्डेड देखकर बुक करना चाहते हैं ऑफकोर्स बुक कर सकते हैं। मैं पहला जो साड़ी दिखा रही हूँ ये सब सेमी सॉफ्ट जामदानी है, ऑथेंटिक प्रोडक्शन, सेल में जाएगा। जल्दी जल्दी बुक करना पड़ेगा। कलर ऑप्शन के साथ काफ़ी सारा डिज़ाइन दिखाऊंगी। ऑथेंटिक प्रोडक्शन, बेंगल्स वेरी 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 ट्रेडिशनल শাড়ি, জাস্ট অসাধারণ, এক্সেলেন্ট, মাইন্ড ব্লোয়িং। এই হচ্ছে শাড়িটা যাবে, ঠিক আছে। পুরো একদম गंगा जल कलर, कॉफी बेज कलर ओपर येलो एंड व्हाइट कलर का थ्रेड से पूरा बुनाई है। साड़ी का टेक्सचर देख लीजिए। सेल में जाएगा, मिक्स्ड बैग कलेक्शंस में दूंगी आज। सिंगल सिंगल पीस करके अवेलेबल है, जस्ट फाटाफाटी असाधारण। दीज आर ऑल बीटी जामदानी एंड ये सब साड़ी के साथ ब्लाउज पीस आप लोगों को मिलेगा। जस्ट जल्दी से बुक करना पड़ेगा। कलर ऑप्शंस, काफी सारा कलर ऑप्शंस, डिजाइन ऑप्शंस मिलेगा। 1500 करके प्राइस था, स्टॉक क्लियरेंस प्राइस जब ओनली 1250, फ्री शिपिंग, डोर स्टेप डिलीवरी। जिनको जो भी पसंद है जल्दी से बुक कर लीजिए। दिस इज द फर्स्ट कलर, ठीक है। এইটা হচ্ছে প্রথম কালার, অসাধারণ, একটু অথেন্টিক প্রোডাকশন। যারা গিফট করতে পারো, গিফটিং এর জন্য নিতে পারো। এক্সেলেন্ট, মাইন্ড ব্লোয়িং, অনলি অ্যান্ড অনলি 1250 করে পাবে, ফ্রি শিপিং, ডোর স্টেপ ডেলিভারি। ব্লাউজ পিস কিন্তু সবার সাথে আছে। জাস্ট তাড়াতাড়ি বুক করো। অ্যান্ড যারা জামদানি নাও জানো কি কোয়ালিটির জামদানি সেল করা হয়, জাস্ট ফাটাফাটি, এক্সেলেন্ট, বিউটিফুল। দিস ইজ দ্য নেক্সট কালার, ভীষণ লাইট পিস্তা অলিভ গ্রিন, জাস্ট কোনো কথা হবে না। দেখো এই হচ্ছে পুরো শাড়ির লুকটা। সিঙ্গল প্লিট में दिखा दूंगी एक साड़ी ओपन करके। এই হচ্ছে পুরো সিঙ্গল প্লিটের अपूर्व असाधारण, ऑनली पावे 1250 इज द स्टॉक क्लियरेंस प्राइस। ये वीडियो में सिर्फ जामदानी का ही मैं स्टॉक क्लियरेंस दे रही हूँ। जल्दी से बुक कीजिए। जो मैम भी जामदानी का बहुत शौकीन हो, যারা প্রচুর জামদানি পরো, ফ্রিকুয়েন্টলি দেখতে পারো, প্রচুর একদম সুপার গেনার হবে। এইটা হচ্ছে ব্লাউজ পিস, এই ধরনের কটনের একটা ব্লাউজ পাবে উইথ বর্ডার, পুরোটাই কিন্তু সুতোর কাজ। অ্যান্ড কি প্রাইসে কি শাড়ি পাচ্ছ, শাড়ি হাতে পেলে দেন রিভিউ দেবে। ऑल ओवर কিন্তু শাড়িটায় वर्क, ऑल ओवर কিন্তু साड़ी में वर्क है। काफी सारा डिजाइन में अवेलेबल है, बट सिंगल सिंगल पीस। अच्छा, এই কালার, এই ডিজাইনটা দেখো, এটা ভীষণ প্রচলিত ডিজাইন, ভীষণ ডিমান্ডিং, প্রচুর পিসেসে এসেছিল, সিঙ্গেল পিসেসে আছে, তাই স্টক ক্লিয়ারেন্স করে দিচ্ছি। প্রাইস অনলি 1250, ফ্রি শিপিং, ডোর স্টেপ ডেলিভারি, বুক ফাস্ট। ওয়াও, ফ্যান্টাস্টিক। দিস ইজ ডিপ ম্যাজেন্ডা। এটা হচ্ছে আমি সিঙ্গেল প্লিটে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে। ফাটাফাটি, ভীষণই সুন্দর কোয়ালিটি, দ্যাট ইউ উইল রিমেম্বার। এইটা হচ্ছে পুরো শাড়ির লুকটা, ফ্যান্টাস্টিক, অসাধারণ। ডিপ ম্যাজেন্ডা কালারের সাথে एकदम तसर कलर या सैंडल कलर का थ्रेड से पूरा वर्क हुआ है। ब्लाउज पीस है सब में। एंड এইটা হচ্ছে শাড়িটার জমিন। তাড়াতাড়ি বুক করবে। সেমি সফটে আছে। প্রাইস অনলি অ্যান্ড অনলি স্টক ক্লিয়ারেন্স প্রাইসে পাবে 1250, কোয়ালিটি অথেন্টিক। এইটা হচ্ছে নেক্সট। ওয়াও, ফ্যাব্রিক দেখো, কোয়ালিটি দেখো, ভীষণ সুন্দর। তাড়াতাড়ি বুক করবে। नेक्स्ट এইটারই আরেকটা ডিজাইন, इसी का ही और एक, मतलब यही डिजाइन का और एक कलर, फैंटास्टिक, असाधारण, मेहंदी ग्रीन कलर के साथ। वाओ, कंट्रास्ट देखिए, कंट्रास्ट देखिए, मेहंदी ग्रीन कलर के साथ एकदम तूते फिरोजीर कंट्रास्ट, फाटाफाटी, भीषण सुंदर, माइंड ब्लोइंग, एक्सेलेंट। वाओ, हेलो शर्मिनी मैम, जस्ट वाओ, ब्यूटिफुल। दिस इज द पल्ला पोर्शन। পুরো শাড়িটায় ছোট ছোট বুট্টার কাজ আছে। নেক্সট গ্রে সাথে গ্রে কালার, এন্ড এইটা পাবে হচ্ছে ব্লাউজ পিস। দিস ইজ দ্য গ্রে কালার। প্রাইস যাবে অনলি, অপূর্ব, অসাধারণ। ये सब साड़ी 1950, 2000
अराउंड सेल हो रहा है। हम लोगों का प्राइस ही था ओनली 1500। कॉटन जामदानी, दिस आर सेमी सॉफ्ट एंड स्टॉक क्लियरेंस में दे रही हूँ आज ओनली एंड ओनली 1250 फ्री शिपिंग। খুব সুন্দর কন্ট্রাস্ট। তুমি কি এখন কলকাতাতে আছো? হ্যাঁ, কলকাতাতে আছি। ভীষণ সুন্দর, অপূর্ব, এক্সেলেন্ট। এগুলোর মধ্যে এইসব মানে भीषण बॉनेदियाना एंड ऑथेंटिक जामदानी हाथ में देने के बाद ही समझ में आप लोगों को आ जाएगा। जस्ट फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल, एक्सेलेंट। ओनली एंड ओनली 1250 फ्री शिपिंग। एंड हियर इज द लास्ट कलर, देखे नाओ, এটা লাস্ট কালার পাবে ব্লাউজ পিস এন্ড দিস ইজ রেড এন্ড হোয়াইট। এটা লাস্ট কালার। 1250 তে পাবে ফ্রি শিপিং, ডোর স্টেপ ডেলিভারি। তাড়াতাড়ি বুক করতে হবে, তাড়াতাড়ি বুক করবেন। দিস ইজ দ্য শাড়ি, অপূর্ব, অসাধারণ। তাড়াতাড়ি বুক করো, ঠিক আছে? वाओ, एक्सेलेंट। तो ये शॉर्ट लाइफ था ओनली फॉर जामदानी, डिस्काउंटेड प्राइस में देने के लिए। ब्लाउज पीस तो सबके साथ है, सिर्फ जल्दी से बुक करना पड़ेगा। कलर ऑप्शन के साथ ये ब्यूटीफुल कंट्रास्ट, रेड के साथ व्हाइट का कंट्रास्ट ऑल ओवर, बॉर्डर भी डिफरेंट। प्राइस जब ओनली एंड ओनली स्टॉक क्लियरेंस प्राइस 1250 फ्री शिपिंग, एकदम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में दे रही हूँ। जल्दी से बुक कीजिए कलर ऑप्शन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और लाइफ में टुमारो ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।